हरि बोल। हरे कृष्णा। जय जय শিল প্রভুপাদ की जय। जय गुरुदेव की जय। আজ আমরা নামহট্ট বই থেকে শ্রী গুরু বন্দনা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং সংকীর্তন করব। जय जय श्री गुरुदेव की जय। जय प्रभुपाद की जय। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। बंद मोहि सावधाना माते। बंद मोहि सावधाना माते। यार प्रसादे भाई ए भव तरिया যায়। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। কৃষ্ণা পাতি হয় যাহা হইতে। কৃষ্ণা পাতি হয় যাহা হইতে। পাগলা বাবুটার জন্য না তার পাগলা ধ্যানটাকে ভঙ্গ করে দিলি। আস্তে জল খা, আস্তে জল খা, জল খা, আর একটু জল খেলে একটু ঘর জল খা।